Naam, abo loiho wakati larjerandise dingohi Salam Lucien abo tuska ulindam paro wananyani banga bo wakuli laumu wekare andi saharaka ukakojaniko nafasi wa haja habonge na mwe haumpartage wakati larjohendelea ba midu kujati vuruma shishi ukatsandi saharaka yani kawando nafasi wa Sullivan. Wanzani wa Haiba FM, waishilizi wa Haiba FM, assalamu alaikum. Tihojuhanza omwisoho mfumo uno resane wadzimane serikali, sisi watangazaji, sisi maraia kuandua ile wanendonondo rijofanya hazi wadzima bandi zoratsara ntipandani abo ngamjonesa ezifanya orikena taradudi ezifanya orilaumu serikali emana hiyo dia ulaumulwa emana ode madhamana abo amjohamba nyinyi wandu munishiliao mwende maone harumwaye site internet la stopcoronavirus.km amyanzi hobano stop coronavirus.km iyo de site woko mahalonsi pia ikaw lazimu haina usiku wandwa parihane wandwa pare wajue ezavira serikali itangazao le tarehe mbili artikli ya mwisho ilo yabo de ahensi humengomira juzi nwanga mbao ijuza tuka ya president haisaha rasmisha ukawa walingo hunu halafunga mbao kifaransa le gouvernement tient à rassurer la population que toutes les dispositions sont prises pour circonscrire la pandémie. Le gouvernement réitère l'intérêt du respect strict de toutes les mesures prises et demande à la population de rester sereine. Yani, le gouvernement de Juzao et gouvernement de Juzao wakazi ukaya ngerengao zihatwa pia toutes les dispositions ilizi wadeunu. Le gouvernement nge sisindia umuhimu wa ustehi zihatwa zarengo iyo abo karja wafikiana imana kabati serikali harmo lemengu ya jorongo we namna iyo auquel le gouvernement tient à rassurer les populations que toutes les dispositions zbari hindi kabati serikali juao ze dispositions pia kadhalika sisi tunambari vanu karchula umusirikali ukaketina uwezo au ketina ujuzi ramba serikali yambe eudzirwa idongo tifara nsati do mahala untipia ze gouvernement untipia ngazi sanao shau sana ludo hamba eudzirwa hezendongo sha gouvernement de ajiti harma mgala yafanya ukaya ngejoka ushinda ifanye zendongo zontipia wawoche watsoma elezo haina wakati ya heraia izo lazima afanye
watsoma elezo ya haina wakati ya namna ujibalia sha watsongo ufanya jamango harma kampani wo na inu uluye bawade abo jana amjezani ukaya jamanga bombadiliho maana jana waka bunjilio la tsanganye mawaziri de waziri wahe eshuha ni waziri woko do hichwa wahe mbwana inu bwana msaidie waziri wahe letumu wapara madhamana wahe zikao comité scientifique prise en charge logistique nana zichwa zahe ze service za El Maruf waje wa hadisi waandishi hadisi namna he prise en charge abasa ya huwa diungu namna naambilwa tsimndu mzima shawaili wararu jamani namna kufanya hunu haiba iliri shindiri parise zendongwe namna zabira jamaa serikali andisuhamba ukaenga mfanyao na hizo ndizo ramba wadouzisa o madhamana wanu wejeleza izo wafanya hai eza wabidi haina nzi zandani etabu dokaya ngabu maduktera na roha zwa El Maruf wa loahara emanango ambao kaya kwa tsina ya la mavazi nezombo za ujihifadhi izo nezitongo tendezi fanya uharamaza ntizo ntipi maduktera mawaziri wa uzisa ukaya ekamjaniki waze zinguza uhifadhi duktera mzima ya kabo hamba ukaya watolwa mavazi jana na mgomiraru na mtano 135 shaha uzisiwa ukaya ezitolwa na mnaje kabenja shinda wa tolwa majawabu yani yabo fasiravo wanu wasoma walohodari shakabati hata ila hanzi hau kawaidi arenga ngarchungu ufanya jama manyiso ya mji ola rengengu jolewa iho ngujole abati ukaya rahibu hau hindi ni shanda ula msajaja na wakati jamanda hunu lazima riwambie wala waritendea ukaya undu wakati wako ngelazimu waoneso ula ustarabu hao abonge mpaka jana hula wayabo tartujua ekaleo zenguo hizo zija zitolwa ngizwa wajabu wauzisi wa maduktera maana basangabo samba ngabo maduktera autosha kabati autosha et directeur de la santé yahamba ukaya valaba kama duktera contractuel omudaha uhisa kwa jarengwa tena mawaziri wambakanga sitayari ya utahama duktera abo sisi ngareleza ukaya kamtahama duktera wa huwa de wa covid tena jamade zintu zonti pia jawa msaidiani bayuti ya upwasheo abonge sindongozinu le bunjilio hilo lija tena harmwa le suala la ukaya emana watu amini fuhindri emanema duktera wao ngawa wakana taradudi ila analizi ya toolwa naraisuka ndumzima ifanyiha ivenu hanka wafanyi wa test rapide zungzu banati hala shaka zakorumilo test rapide namna rashinda raparisa sisi zifanywa za ondo atano ngabo neza ka positive yandamilo kana ifanywa tena hari ifanywa nzima positive shangabwe mashindano harume maduktera mana baadhi ndaendelea ngo fanyo jamaa siasa au hanza wajivize serikali kwa ticho dunga ila namna wako zihaziza lazima zifanyishe
wasaya wandiswa bakatija na reste hizi protocol bai harijana wende fanyi wadau zote na hula in rap et la machine que j'ai quand dada inu PCR ngawa waeleza ukaya haringa bo humidité waka humidité almurado upande unwa PCR harmaula wa balbala na ula umavujizi ulo vano wanwatsu hanza wambe ukaya raha karsina uzoevu haiza nongoze sisi haibaritsaha ema correspondant wa hatu harmo ulemengu watsahi mtaalamu urungo kifaransa nrononro ikange jo kubali haya ke mkomori yaeleze zenongoza PCR abo kamwende harma haiba leo harmo kado ya Facebook ngamjo parisa interview masuali Ryan Mohamed wa mtaalamu mhulu na asili ya Kikomori Geneva harma zima harma de shirika kula ulemengu karati mrubanu ujoka usubuti yambe ukaya nsome nukata Faransa ranza ujoka usubuti yambe ukaya ngina ujizi zaidi wanongo za PCR hanaye da hii jamado ndo wajizi ngwelezo hao makinifu eshinu hindini eurumishana na hindini na abo wajau tena ngwelezo kaya PCR yoshinda tena ijana halatu si jamade namna ile ngamba kaya ambaye bayizunda harmo wade uno ngabo la upande wa hema duktera aikawa unuzidalili nizidalili haya suala ndainu evanu denge mana kamdo haishia serikali ngwavungwa udenge jamaa dengi yoka iriha na corona abo yo fahari kari parsa dengi yo tsindi horili yo sisi maraia sisi kartu hanze kanzima ramba ranzi handani na mrambiye ekai nu dengi non tipi angarjo helewa shana mndeleze mtisolo hamba kayo huja mwaha yo hindini yinuke jalo huja inu ya jashini abaonga abamba kainu dengi abonge sisi karsina ufahari ukaba ke covid huno shamjo mwambiani banti boko kenasiri banunga bobavu hata madhamana wajuza wandu kaya ngona zidali lingoniyo emana hindi vano wade uni sitolore je mndujwa ukanuo owenji ukanuo kwa wafu gabo wenji ukanuo wako kazijuka ngonuo shawasumpiza mndu hazi hao mndu mwade wasaya ulido katika kwa hatwari abonge ndema hana ritsohelewa ndane serikali ukaya wanungo haruma mashindano yatsona amana hata shawandu kwa ticho kanti wafikiri kamjosheliziza ukabambilo kaka ya handani jana bwana Shekemsi hakaurongowa hamba ukaola mdumshahe hahakikishiwa ni maduktera wa huu Marseille waona eskaner ukaula duwa wa covid jamabdu handani hakaupoleza hata asoma wandu waishiliane serikali ne maraia wandu wende konyo nzima na hii yode mana rona taradudi dukaya Shekemsi lazima wakaujua mdu mshe ukayange na covid zaba shabo kechoti longe chongora mbilo kama mdu mzima basa mti choti ya wahili raminiana ebane karamba wahili eshe urjo karipu handachi wanuze ngozo ntipia zisinji ya harma aminifu ebanu wala walohula ula ntipia samba ze testi zonga zifanywa namna lazimu ebanu
et laboratoire, ils ont des autres des magiga wabu concret, précisément quand, comment, quoi. Et ça y a uma fiti. Parce que tu vois maintenant la voix de l'Amérique. Ole sote mko Amerikani kado zinjo uja wanuzisa maswali andongo hata tinongo za husu Komoro shandongo za Afrika Mashariki na ndongo za saya juzi bo rais ya rongoa yamba ukao wadinguo wanipara waneleza wanuzisa ukaya timambia ka ngabo wandu walona taradudi ukaya timndu mzima basi lazima ngabo wasari. Bwana waziri wa za habari za bonze hawapara ukayangwa nzo ya jibu shaizo hamba dizo de dengi ndini alafu hamba ukaya ikaulazimu ndujaba mzemshanga ama ya dotekeleza ya doesheleziza izolazi wandu lazima wafanye zi hatu waza ufanya wandu watauwade bahinga mtoreyo isirikali haruma ze site za hanyu neze media za hanyu mshinde monese eka nga mtangazao hana haiba enana ya uyeba kabati mwambao bo serikali ritso zitekeleza na etsanyu kamtushida mazitekeleza basi ngara zitekeleza yohananye reandisa izo muhamba zonsi pia rizitsaha ranze ufunge mipaka kabla bahina rilawar me mashindano imana kartushida na serikali ninganye ne hanyu sisi maraia netso juno hamba iyo nyemundishili yao ondo mahala ilo muhimu haki ya hatu haina wakati riuzisi kejalazimu wadu hamba ukaya sisi ana sisi serikali mwamba ukanga mjom mrende se sisi mabonchulu nga mjuao yo haki hatu ika kartu amini rizambe nyingi ni mwalazimu ndeleza halafu mpuo wa wandohanyo waje wadola pizza nodea izo ekamona uka izo lezalingana nani haya ezatu kadina paru mjibuni hapo emana izo tsahao rikewazima haramazana kuzia bayi suala la satsel jana bomsana tierewa message ni mwana hangu ukaya bomze engujo mndu ujokubali ya hose haujo uhosa mfu ekanga hotuhuma wamndu ya fiwa niko kwa hahe jana ngabo mtangazaji mhu yoporo Kamardin Sendu hatengeleza ukaya ngabo mzazaha he ya hafa watabiha hata wajuka uparisa mndu ujumho sainanu lazimu baishe wao kwa tina stishhada ya ukaha fuha covid shalazima ujihifadhi hususan wawatu analisi na wahifadhi wandu wasaya zinu tekelezwazo ni mwanzano wangu ndumjulihani bahazazimhu Muhammad Keldi wajau mwana wa hemzatsiu amjomeshelezani ukaya inunsumbili ndaro ritsaha Dr. Mbaye Toib wode ka directeur wahe ounono 1998 wakati wakahe kolera hajaha nzi hangamjuhenda mwasome haramahaiba FM mone enamna wandu warenga hatwa harmansia Kiislamu ya uhoso wafu ya wadziha ne izo lazima wandu wasomese bahira nziha nsubiri ndaro zinuzi jawandu mwandi sujuzisa izo nongobo ko serikali lazima aishe lezizera nzibala ozitekeleze bahie za hatu ngarifanyao wala sikartu shangaza washangazao wakati nruambao kaya haina usiku ngabajoka ukasiti jejeleze jana vanka javira ndongo ikaba jafanywa ndongo
e wafanywa analyse au kama jafanywa analyse ngamweshelea obo yambilo kaya laboratoire bula tsimwambia nuka eva ngejo ka ushinda ifanye analyse ngapi haina usiku imana yondutia ukaleo kama jafanywa analyse hawa wafanywa analyse hawa maduktera wa shida nao nsipia kwa waliooneha kabati utuhumlone zenongo izozo ntipia zo hambilo shaizo wajibu zifanyishia abonge nyinyi mawaziri vanusisi sikarloja haina usikure mle haza hati ngari mlemani wo msourumia zila dhamana za hanyu mwambio ndo atoka lazimuzi hazizinu ukaya nazifanyishie jao ekaka zijafanya mwambi ukando shamti jemfanya jama ukaya shinusha mashahanyu nao na nyinyi ngani na dhamana ya utunda ukaya heni mjizi heni mtaalamu ndo haramazana kuzi abange e bilan quotidien si haiba ifem haina usiku ngarto e bilan ya Mauricia haina usiku rereo ili hindi ili saidie wala wahatu ili watu rione namna zilora wabonze abonge ekaya Jamal Mali namlensi zibui kaunda wala pizza wao warensi bo Jamal senem nguna wajalie kwa manongo Jamal zi watikane nongo icho zibui sha sisi rilelo aunge kana wajibu narishughulihe na ujihifadhi ngamrejei zinu za dengi badi vanu dengi yochinyango ekamwamba ukaya dengi uwodu wade ulumwinji kine mdoto watseneza he dengi ana usiku rumatowa e bila nzima sisi ritowa republie na mdonese wa mahala za publie wasene na mdonese bahata ajeroha ze fievre ze ndini rizitowa ilera iya ya juu. La question du lavage mortuaire, c'est au Mufti de nous dire comment faire. Mufti yeye ngujoambie serikali namna ufanya she serikali hiyo tena lijoka ya urengazi hatua emananga nzo wandu tsahe wa wandu wasomesiwa wakati ula wajua wao wasomesiwa saya warengwa ze reglementation ndo tsende ya ibitsa Abonge, tous les jours, devrait nous donner des comptes rendus sur l'évolution de la maladie. Donc, how fuisa ngari ombawe serikali aranzi leo et site stop coronavirus qui a bilan quotidien ranzi ambiloka ezemungi zobana ekakabati usiku wajotia ukakabati usiku ekangao watie mzima nusu haya eleo omsajaja watilo ukaya mnduka tujua eka hula samba wala wandu wawe hula bango tuhulumulwa ono wade mjoni kalimfana ngabo mbaba wa artiste maarufu de artiste muhu wa Faransa wa asile kumo pakada basaka batimdo akantuhumu ukanga no wade akaelmaru shabe hoyo ebanumji ebanondwanu wahifadhi na wala walohula watuhumulwa ungizoje izo mongo nibo zenongobo ko haina ntio nsipia ndungo tukaweleziwo jana wapashia mndu avion jamrenga ikana sas ya isolé abo ngarjo kange na maladie infectieuse ya usumpia coronavirus
ranzingi zoze nongo namna hiyo abo serikali watitsatsaze uhamba uka wabiri nongo kadha nongo kadha kadha inde ila ubenufu ikotsonga emara ya wakamaki abonge leo mfomonti ntsuhanza ni zidishe bana ngamwambie serikali ukasisi ngasitayari jamade namna zifanyao ritangaze za hao zontipia cha message jamade le gouvernement tient à rassurer la population que toutes les dispositions sont prises pour circonscrire la pandémie yokavati serikali ya jishinda ifanye yanze hiyo emana hindi haina serikali ngwambao kaya owadiunu katsume 13 haina usiku ngwa somao mbavi ngwa onao mbavi habunge umuhimu dujuza ila maraia ezidio nofanya hawakati boko ekuvurufeu homoroni basi ni miji karibu moroni shabo masihu ngoro hao masihu wanu ngwa swalio kama misira na homijini ongazijani nanzuani nsujomwali wandungwa tsabu hao irende haukaya moroni basi ne mijilo karibu na moroni yabo na mkiravi busirikali nyu para wala ndo mji ne mazefu mwati haramaze ngozi ndo ile ndo hiyo ndizo tsahao hizo ndizo lazima tufanyishie kama mbaka uti ngari wao kadhalika ekangombavi haya ngabula ustehe sharia sisi haibangari ungao mhono kawa ndo atirohe shabo na mwelezendo ebanu mndu ya kansi harimwe baraza ya hahe abo hamenye hendi kinyumeni kuvurufu au kajina ni kuvurufu anado roha atamdenda remo mpalare mwala mandena mna hiyo izo zontipi ya dohanzanisa wakati jamanda uno utsanganya serikali ni maraia unu wahonjeza imana nyide mfanya hao ukaini jamandongo ya siasa ondashinai abongena mkiraji Bensi ndongo nyango inusi utseshelwa le gouvernement tient à rassurer la population que toutes les dispositions sont prises pour circonscrire la pandémie hanongo bokoko anduka tujua eka jamade namna ka eka banwe mare ndo hatianga yo hao honga si hanga bandugo zinji inondo hamba kangarifanyao haize nongozo ntipia dasina na nyinyi limjoka ufanya nyinyi sisi maraia ukaze nongozinu zishibu rishinderi wane shati ukasirikali mwenzamvu nabo karsina manongo bahi garlindao majawabu hazinu rauzisha garlindao serikali mrambi uka ema duktera mangavi ewa vazi wao wangavi hana usikunga wafanyao analyse ngavi zahindi test rapide de PCR namna hindi kamdansi burenga zindongozi numefanya jamaa zinza hanyu nyinyi wekaza ndongozi jazira ndi haza siasa basi mwarambia mwadotombolezesha ya ukaya sheika ushinu shifanya ukajafanya shanwa ukatilani mlakanaze dhumana zahe wajau zinzahema dziho kakabati na mwambe ukaya karchona ukangio muhimu abasa ritekeleza ndoko jamandazi shani ushinda mtoa mwamba ukaya ekangabo taradudi zenongo kadana zifanyishie emana zisafanyishia itsinko mfano iyo moroni ngabo namna wanrua niki watenue ndo avai emana ntipia do hifadhi wando ujihifadhi abangenga linda jawabu hizo
ngari lindao majawabu ngari lindao ka stop coronavirus watsivire nsumbili wakaka wakandongo ngari lindao ndorambia ukaya miji fulani stehi kadha shaitike jamankodo ya gendarmerie na wandu basi watwanza wastehi basi shaike mwishiliano wa gendarmerie ni maraia wandu wajihifadhi. Marina Diamba, et Monsieur le Président, pourquoi il fallait dire, même mentir, vous n'êtes pas médecin? Vous accusez les insultes, toute maladie peut être fatale, celui-là tue dans le monde entier, mais les Comoriens, ça n'entre pas dans leur coco. Le pire, ceux qui ont passé à l'école, mélange politique, religion, policier, on joue votre rôle. Safwan Oussoufa, Momo Karilouji. Tu n'es pas bien placé pour nous donner des leçons, vous êtes tous des voleurs d'État. Kuishia Momo Karilouji, avanu tsunika leçon. Navanu wandu muidzi ulo ho pirizwa moroni, ngelezmiwa hifadhiwa. Abo ngam kazo yabo ngam mwelezoni ni mwenze jitihadi mwende maone stopcoronavirus.km timtini yani adresi yao alafu mduanzishe serikali ukaelewa hindi na mwende harmwe unkade wa Haiba FM mwende maone interview ya mtaalamu wo mwanamshi wa kiasuli ya Komor Bibi Radian Mohamed gamjobu na tena emanzisha Dr. Mbai Twaibu uhusu namna ya hangale mfu kangu tuhumlwa hau ihakikishiwa ukahafu uwadiu garlindawe majawabu ya serikali ya hizo zifanyishiwa uhaina usiku ngarilindao serikali wareleze namna waonao ukayaba nudengizi nunyangu ujao abo waziri wa habari zabo nze hamba ukawa tsahamsada wahe hindi ujebanu uhuswe denge shaka jarambi ukawa tsahamsada wa maduktera wa uhusu covid abasa hoilio abunge namtekeleze namtsahe wa dengi shana mtsahe tena wa covid reka hindi reka Cuba reka malawasaya hata hapo wakati wa tena namtsahe netujulureje namtsikiri lifufuliwa namtsikiri libaziziwa ekakarjaelewa na riuzise ndo bayo des demandes hawa